So karon guys, sumayong gabi ide sa tanan no. So karon guys no, guys i-share sa inyo nga kalabanan sa ubang mga tao ba nga taas nagnaabot sa kinabuhi, kalabanan kay mga kuan kayo, mga hambog ba, mga hambog kayo. Mga hambog kayo kung sa nilang naabot silang kinabuhi, maglantaw sila sa mga pobre or kuan ba, parang maba sa ilaha, murag wala sila labot, wala sila paki, mao lagi itaas na kay sila no, taas kay sila standard para sa ilaha ba, murag dili sila maanuhan, dili sila malabuan. Yan na no karon di man sad sa kuan guys no, sa panghinambog no. Ako pud guys kanang napukoy na kuan, kanang naabot pud ko sa po kinabot sa kong kinabuhi. Ana ba nagnya kita humble man ta nga kuan pagkatao, di man ta pareha sa uban nga og nay maabot nga unsa diha kuan diyon, panghambog dayon, pang gara-gara din ang imong amigo, sa imong silingan, sa imong silingan nga marites, ana panghambog mo nya. Ako guys, nood lang gid ako, di masad ningon sa panghinambog no, pero ako na po ko inaabot sa akong kinabuhi po, tinuod nga pag-istorya, wag gi ko na mutbot po. Kaling ako guys, humble lang gid ko kayo guys, ug unsay naapod sa kuha, di po nako na i-flex bitaw sa mga social media. Ika na social media, wa man ilabot in town unsay imong naabot sa mga kinabuhi in town no. Karon guys no, na po ko inaabot nga siyempre humble man ta nya, dili po ta hambogiro. Kung naabot sigid sa akong kinabuhi guys, kaya ang ako ring kagwapo, ang kagwapo, ang ka-cute nga nindot og kilay original no, wala gina eyebrow dira. Sumawra gro to guys no, og barag wa na may laing ma-explain ani kung naunga be tasig ilong, tas og ilong. O maura to guys, og daghang salamat